नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले भागवत एकादश स्कंधर कथा, मूलतः भागवत कथा एवं जदिव आमर लक्ष्य होची एकादश स्कंध जदु अवधूत प्रसंग। तेबे आमे आरंभ करिथिले जे परीक्षितंकर अभिशाप और शुकदेवंक द्वारा भागवत श्रवण माध्यम मोक्ष प्राप्तिर कहानी एवं सेई प्रवाह सहित अन्यान्य बहु कहानी मध्य देई समुदाय भागवतर कथा आगकू गति करिछि। जेमिति ब्रह्मांकर चारि कुमारंकर द्वारा जय विजय अभिशाप पाई मर्त्यरे असुर भावरे जन्म नेले एवं सेमानंकर मोक्ष पाई भगवानंकर मध्य हेला मर्त्यावतरण। जय विजय हेले हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, कंस और दत्तावक्र आदि रूपे बारंबार जन्मग्रहण करिसंती एवं भगवानंक द्वारा मृत्युवरण करी मोक्ष पाइछंती। श्रीकृष्ण अवतार रे भगवानंकर वैकुंठ गमन होइछि और जय विजय एही समय रे कंस और दत्तावक्र रूपे मुक्ति लाभ करिछंती। श्रीकृष्णंकर वैकुंठ गमन और कंस एवं दत्तावक्रंकर मोक्ष प्राप्ति घटना परीक्षितंक अंतर रे करिछि गभीर रेखापात और से मध्य वैकुंठ को जाइछंती। तेबे भागवतकार एई कहानी सहित आहुरी अनेक कहानी जोड़ी देइछंती। वेद वेदांत ठारू आरंभ करी सकल पुराणर तत्व कहानी को मध्य एथिरे प्रसंगतार सहित रूपायन करिछंती। तेबे मुख्य कथा आसीछि क्षमता और त्यागर संपर्क वर्णना माध्यम रे जिज्ञासा और समाधानर कथा एवं एठी क्षमतार कथा में जेतेबेले कहूचे सेतेबेले प्रत्येक चरित्रर जीवन धारण करुथुबा प्रत्येक व्यक्तिर शारीरिक मानसिक प्राणिक एमिति कि तार मानसिक ज्ञानर भक्तिर धनर ए सबु स्तरर क्षमतार सरलतम परिभाषा कौन करा जाई परिबो जिए निजर इच्छा रे अन्य को परिचालित करि पारे ताहा ही होउछि क्षमता। एवं जदि सेई क्षमतार अहंकार शासित होई कि अपव्यवहार हेला ताहले व्यक्ति और जगतर मुक्ति यथार्थरे होई पारे नाही। तेणु एई भागवतरे राजा भरत और पुलह ऋषि, जड़ भरत और सौवीर राजा, वासुदेव और नारद, जदु राजा और अवधूत, निमि राजा और नवविप्र, पुरुरवा और साधु संग आदि नाना प्रसंगर अवतारणा माध्यम रे क्षमता और भोग सर्वस्व मनीष किपरि त्याग, सत्य, प्रेम और भक्तिर प्रतीक सन्यासी मानंकर कृपारु मोक्ष लाभ करिसंती और भगवत भावनारे निमज्जित होइछंती ताहार चमत्कार वर्णना रहिछि। ए सबु कहानी को छाड़ी देबा परे बहु उपकहानी मध्य संयोजित होइछि। गज कुंभीर कहानी मध्यरे द्रविड़ेश्वर राजा दुर्वासांकर द्वारा अभिशाप पाई
ଗଜ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେବା ଓ ହୁ ହୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭୀର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇ ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ରହିବା, ଗଜ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଜମାନଙ୍କର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ, ଅବଶେଷରେ ଗଜରାଜ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭୀରର ବିନାଶ ଓ ଗଜର ମୋକ୍ଷ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯେଉଁ ଚକ୍ର ପେଶୀ ନକ୍ରନାଶୀ ଉଦ୍ଧରିଲେ ଆପଣ କାହାଣୀ ଆମେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଅଭିଶପ୍ତ ମାନବ ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ। ଅଭିଶପ୍ତ ମାନବ ଶକ୍ତିର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହିଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀର ରୂପକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କଣ୍ଠଚକ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ଭୋଗ ଚକ୍ର। ଏହିଠାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ବିଦ୍ୟମାନ। ସାଧକର ମନ ଗଜ ଯେତେବେଳେ ଏହିଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ର ଦେଇ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରେ। ମାତ୍ର ମନ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଉଠେ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି ବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ସଂସାର ବନ୍ଧନ ହିଁ ହେଉଛି ବରୁଣ ହ୍ରଦ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁ ସବୁକିଛି କୁମ୍ଭୀର ସଦୃଶ। ମଣିଷ ଏହାରି କବଳରେ ପଡ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହୁଏ। ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କରୁଣା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପକ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କେବଳ ଗଜରାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଜଣାଯାଏ। ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜାଙ୍କର କାମିନୀ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ପରିଣତିରେ ଏହି ମାୟାବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି, ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କର ଦେବଯାନୀ ଓ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ବିବାହ ଏବଂ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ପୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପିତାଙ୍କର ଜରାକୁ ଗ୍ରହଣ, ଅବଶେଷରେ ଯଯାତିଙ୍କର ଅନୁତାପ ଓ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ଯୌବନ ଫେରାଇ ଦେଇ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷମତା ସମ୍ଭୋଗ ଅଭିଶାପ ଓ ଆତ୍ମମୋକ୍ଷ କଥାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଗବତରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ଚରିତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, ଜଡ଼ଭରତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ବ୍ରଜ, ମଥୁରା ଓ ଦ୍ୱାରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଛି, କିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଛି। ପୁତନା, ଶକଟା, ଧେନୁକା, ତୃଣା, ବକା, ଚାଣୁର, କଂସ, ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମଗ୍ର ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଅନ୍ୱେଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଧାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଅନ୍ୱେଷା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ କରିଛି ବା ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ସେହିପରି
ध्रुव और प्रह्लादंकर जिज्ञासा और अन्वेषा ही सेमानंकु ब्रह्मंकर आपनार करि देइछि। जेउठी क्षमता और अहंकार आसीछि सेठी ब्रह्मंक सहित आसीछि विरोधिता। जेपरि हिरण्यकश्यपु बा दुर्योधनंकर होइछि, जेउठी क्षमता अछि ऐश्वर्य अछि अथच ब्रह्मार्पित प्राण विद्यमान सेठी विरोधिता आसी नाही। ब्रह्मंकर सानिध्य लाभ पाई आसीछि व्याकुलता। तेणु भागवत अहं और अहंकारर बाणीमूर्त ग्रंथ नुहे, अहं विनिर्मुक्त चित्तर भावमय अभिव्यक्ति। भोग और विलासर कहानी नुहे, त्याग और प्रेमर मधुमय दीप्ति। प्रथम स्कंधरु नवम स्कंध पर्यंत विभिन्न पुराणर तथा वेद वेदांतर तत्व को प्रकाश करा जाई जोग ज्ञान मोक्ष और निष्काम कर्म प्रसंगरे वर्णना करा जाइछि। ऐश्वर्य मध्यरु परीक्षितंकर जन्म होइथिबारु सुकदेव बोध हुए तांकु ऐश्वर्यमय ज्ञान भक्ति माध्यम रे मोक्ष देवाकू चाहिथिले। ज्ञान और जोग मार्गरे परीक्षितंकु प्रस्तुत कराई नहीं दशम स्कंध बेलकू प्रेम मार्गर कथा सुनाइछंती। सुकदेवंकर धारणा हेइछि जे एथर परीक्षित प्रेम मार्गरे मोक्ष पाई पारिबे। तेणु से भगवान श्रीकृष्णंकर लीला वर्णना करिछंती। जेतेबेले श्रीकृष्णंकर रासलीला वर्णना करुछंती और 16,000 गोपनारी सहित श्रीकृष्णंकर सुरती लीला को बुझाइछंती, सेतेबेले परीक्षितंकर मन भितरे बारंबार संदेह आसीछि। क्षीणांगी गोपी श्रीकृष्णंक ठारे मन समर्पण करी मृत्युवरण करिबारु परीक्षित तांको प्रश्न पचारिछंती, जहा 30 अध्याय दशम स्कंदर 30 अध्याय रे कहउछंती जे भमुनि होइली चकित तुम्भे कहिल विपरीत पर पुरुषे मन देई से नारी एकांते रमई बिटपी बाद होई तारे नरके पड़ई निर्भरे से किंपा गोविंदे पशिला मते तो संदेह लागिला स्वभावे स्त्री जन्म होई धर्म अधर्म न जानई पर पुरुषे चित्त देला से किंपा कृष्णंकु पाइला। एवं तार उत्तर देवा पाई सुकदेव श्रीकृष्णंकु महामहिम जोगेश्वर रूपे चित्रण करी तांको ठारे दोषा दोष रोप करा जाई पारिबो नाही बोली जेतेबेले कहउछंती परीक्षित से कथा बुझिबा पाई प्रस्तुत नुहंती। तेणु बरं तांकर संदेह अधिकरु अधिक हेइछि। तेणु सेही संदेहर कथा को पुनी जगन्नाथ दास एपरी उल्लेख करुछंती जे भमुनि असंभव बाणी संशय लागिलाता सुनी मनुष्य अंगे जात होई अशेष ब्रह्मांड गोसाई अधर्म नासी बार आसे जन्म होइले जदु वंशे धर्म पालक नर हरि से किंपा अधर्म आचरी जगत जन गुरु पिता नित्य अनित्य इष्टदाता जानाम मुकति पसरा से किंपा कले पर द्वारा निज महिमा आत्मारत से किंपा कले विपरीत। सुकदेव जेउपरि भावरे परीक्षितंकु एकथा बुझाइछंती ताहा विशेष भावरे परीक्षितंकु स्पर्श करि पारि नाही। सुकदेव एही ठारू ठीक भावरे जानी गले जे
ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହି କ୍ରମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଗତି କଲେ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲେଖ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଯଦୁ ଅବଧୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ସେ ମଗ୍ନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ହୋଇଛି ଆତ୍ମମୋକ୍ଷ। ତାଙ୍କର ସକଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଅନ୍ୱେଷାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସଂଶୟ ଅନ୍ଧକାର ଅପସରି ଯାଇଛି। ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ ପରମାନନ୍ଦମୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକ୍ଳେଶରେ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଭାଗବତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ମନ ଦେବାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯେମିତି ଏହାତୁ ସୁମନେ ବିଚାରି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ରୁନ୍ଧି ନିୟତ କର୍ମେ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ ସର୍ବମୟେ ବିବେକ ସୁଜ୍ଞାନ ଉଦୟେ ସମାଧି ବସି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ ମନେ ରହ ଖଣ୍ଡିବୁ ସକଳ ସନ୍ଦେହ ନିରତେ ଜ୍ଞାନେ ମନ ଦେଇ ମନ ନିଶ୍ଚଳେ ରଖ ତୁହି ସଂସାର ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ନହିବୁ ଭବ ରୂପ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ସର୍ବତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅବଧୂତଙ୍କର ଯଦୁ ରାଜାଙ୍କୁ 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ନିରତେ ଜ୍ଞାନେ ଥିବ ମନ ଯୋଗ ସଂଯୋଗେ ଅବଧାନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୀଳିତ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁମୟ ଦେଖେ। ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ସେ ଏହି ସଂସାରକୁ ପାର ହୋଇଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଓ ଭକ୍ତି ତଦ୍ଗତ ଭାବ ନହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ନାହିଁ। ଏକବିଂଶ ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନରେ ମତି ଦେଲେ, ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସମଦରଶୀ ସତ୍ୟସାର ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ମତି ଯାର ଦ୍ରୋହ ବର୍ଜିତ ଶାନ୍ତି ପର ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱଭାବ ମହାଧୀର କୃପାଳୁ ସର୍ବଲୋକ ହିତ ସୂଚି ପବିତ୍ର ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ଅଳ୍ପ ଭଜନେ ମନ ସ୍ଥିର ମୃଦୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଗତିସ୍ୱର ସଂକଳ୍ପ ଅମାନି ଆନନ୍ଦ କବି ପଣ୍ଡିତ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଅପ୍ରମାଦି ଗଭୀର ଚିତ୍ତ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି। ଏ ବୈଷ୍ଣବର ଲକ୍ଷଣ ସତ୍ୟାଦି ଏକବିଂଶ ଗୁଣ ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୈଷ୍ଣବଟି ସେହି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନରେ ଜଣେ ମତ ଦେବ, ଦେହ ବିଷୟ ପାର୍ଥିବ କାମନା ବାସନା ସବୁ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଭଜନ କଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
इंद्रिय मानंकु दमन करी भगवानंकु एकाग्र भावरे ध्यान कले ब्रह्म अंतर मध्यरे प्रकाशित हुवंती। ज्ञानी माने ही ज्ञान योग साधना करंती। एही ज्ञान योग ही अष्टांग योग साधना। एहारी मध्यरे आसे महिमा सिद्धि, अणिमा सिद्धि और लघिमा सिद्धि। एतद्व्यतीत मध्य प्राप्ति सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, ईशिता सिद्धि, बसीता सिद्धि, अवसिता सिद्धि ज्ञान जगरे ही मिली थाए। अष्टांग जगरे सिद्धि लाभ कले व्यक्ति स्वच्छंद मृत्यु सिद्धि, मरण सिद्धि, संकल्प सिद्धि, वचन सिद्धि, सामान्य सिद्धि, त्रिकालज्ञ सिद्धि, आद्यंत सिद्धि, चित्तज्ञ सिद्धि, विष्टंभ सिद्धि, अपराजय सिद्धि, व्याप्ति सिद्धि आदि अष्टादश सिद्धि लाभ करे। भगवान उद्धव को कहते जे भक्ति मार्गे ज्ञान जोगे ज्ञानी लभंती सिद्धि बेगे मुसे सकल सिद्धिदाता आत्मार गति पिता माता मतहु सर्व सिद्धि स्फुरे जे ज्ञान जोग ए संसारे मुसर्वपति हो उद्धव से सांख्य जोग कर्म भाव। एकादश स्कंद षोडश अध्याय। निष्ठायुक्त ज्ञान भक्ति उपरे भगवानंकर विश्वास मन निश्चल हेले अंतରରେ जात हुए ज्ञान वैराग्य। से एकादश स्कंदर 19 अध्याय रे से कहउछंती ज्ञान भक्ति निष्ठा पर नित्य जे विश्वास मोहर। जिए कर्मफल विषय वासना और सकल भोग कामना त्याग करी हृदय रे विष्णुकर बा विष्णु भाव को दृढ़ रूपे धरी रखिब से वास्तविक हेब ज्ञान जगर अधिकारी। विषय वासनारु तार चित्त हेब निवृत। से निर्लिप्त ज्ञान लाभ करी स्वर्ग सुख लाभ करिब। प्रथम स्कंधरु अभिशप्त परीक्षितंकर मन मध्यरे आसन्न मृत्युजनित जो भय सृष्टि हेइथिला सुखदेव भागवतर धर्म और भगवानंकर लीला शुणाई से भय को दूर करी देइथिले। कर्मयोग और भक्तियोग संपर्क रे कही ज्ञान जगर महत्व को बुझाई देले। एही ज्ञान मार्ग रे ही से जीवन और जगतर प्रपंच माया छिन्न कले एवं मोक्ष लाभ कले। एही दिव्य ज्ञान ही मनीषर अंतररू क्षमता तृष्णा, भव तृष्णा, रूप तृष्णा और कामना तृष्णा को लोप करी दिए। मन को एकाग्र करे, अंतर रे निर्मल भगवत भाव सृष्टि करे, आत्मा और परमात्मा मध्यरे अभेद सृष्टि करे। सांसारिक मोहबंधनरु मुक्त होई मनीष विश्वत भावरे उद्बुद्ध हुए एवं पारमार्थिक ज्ञान बलरे निर्विकल्प समाधि रे रही साजुज्य मुक्ति लाभ करे। आमर मुक्ति जो अच्छी सालोक्य, सारूप्य एवं साजुज्य, ये होची साजुज्य मुक्ति माने परमात्मा सहित से संपूर्ण भावरे एकात्म होई जीव। तार आउ पुनर्जन्म हुए नहीं। महाराजा परीक्षित एही ज्ञान मार्ग को ग्रहण करि नै मोक्ष लाभ करिथिबा भागवतरु देखिबाकू मिली थाए। तेबे भागवतरे सबुठारु रहस्यमय जो चरित्र से होउछंती श्रीकृष्ण।
ଏବଂ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହରିବଂଶ, ବ୍ରହ୍ମ, ବିଷ୍ଣୁ, ପଦ୍ମ, ବାୟୁ, ସ୍କନ୍ଦ, ବାମନ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ, କୁର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଆଦିରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ହରିବଂଶ, ବ୍ରହ୍ମ, ବିଷ୍ଣୁ, ଭାଗବତ ଓ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ଏହି ଲୀଳା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ହରିବଂଶରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ଗୋପ ବାଳକ ମାତ୍ର। ପିତାମାତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋପାଳକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ବିଶେଷ। ବିସ୍ମୟ ସହିତ ଏଥିରେ ଆସିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସୁଧା ରାୟ ତାଙ୍କର ଭାଗବତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଙ୍ଗଳା ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସେ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣମ୍। ବେଦରେ କୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ନାମଧାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଗୋତ୍ରୀୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗୋତ୍ରୀୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଯେପରି ଋକ୍ ବେଦ କୌଶିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁଟାରେ ଆଙ୍ଗିରସ ଗୋତ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ, ସେହିପରି ଐତରେୟ ଆରଣ୍ୟକ, ଯେଉଁଠି ହାରିତ ଗୋତ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ, ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେ ସୁହୃଦ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୀର ଓ ସାଧାରଣ ମାନବ ବିଶେଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରୋପ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଅଂଶାବତାର। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପରମ ଦେବତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ କୃଷ୍ଣ ଯଦୁବଂଶ ସମ୍ଭୂତ। ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ବ୍ରଜପୁରରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ମଥୁରା ଓ ଦ୍ୱାରକାରେ କଟିଥିଲା। ଋକ୍ ବେଦ ବା ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ କୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇନଥିଲେ। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କେବଳ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ରୂପେ ସେ ପରିଚିତ। ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ, ହରିବଂଶାଦି ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ରୂପେ ସେ ହେଲେ ପରିଚିତ। ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ କୃଷ୍ଣ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ବାସୁଦେବ ବର୍ଗର ସୂଚନା ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଘଟ ଜାତକରେ ଅଛି ଯେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ୍ହ, ଯାହା ପାଲି ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଛେ କୃଷ୍ଣ ସଂସ୍କୃତରେ। ସେ ଉତ୍ତର ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ରାଜବଂଶର ସନ୍ତାନ। ଜୈନ ଉତ୍ତରାଧ୍ୟୟନ ସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ହ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଋକ୍ ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୈନ ସୂତ୍ର ଓ ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି ବିବରଣୀ ମିଳେ, ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଯାଦବ, ସାତ୍ୱତ ଓ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ସମ୍ଭୂତ ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର।
पाश्चात्यर आलोचक माने कृष्ण संपर्क में नाना मत प्रदान करिसंती। केही तांकु अनार्य गोष्ठीर उपास्य देवता जेमिति E.W. हॉपकिन्स कहउचंती दि रिलीजियन ऑफ इंडिया पुस्तक जे से होउचंती अनार्य गोष्ठीर उपास्य देवता। पुणी ए बार्थ दि रिलीजियन ऑफ इंडिया से पुस्तक कहउचंती जे से लौकिक सौर देवता। पुणी केही केही तांकु तद्भिद जन्म संपर्कित देवता जेमिति कि जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंडन द्वारा 1908 मसीह चाइल्ड कृष्णा संपर्क रे कीथ एई कथा मत देइछंती। अथच वास्तविक जदि आमे आलोचना करिबा जे कृष्ण मूलतः मानव ख्रीष्टपूर्व जुगरे भागवत धर्मावलंबी निकटरे से देवता रूपे परिचित हेले। ख्रीष्ट परवर्ती जुगरे वैदिक देवता विष्णु और नारायणक सहित समीभवन फलरे वासुदेव कृष्ण वैदिक देवता मानक मध्यरे सम्मानित स्थान लाभ कले। एहिपरि भावरे मानव कृष्ण हेले देवता कृष्ण रे परिणत एवं एई मत उपस्थापन करिसंती डॉक्टर सुधा बसु भागवतेर श्रीकृष्ण ग्रंथरे। ऋग्वेदरे वर्णित अंगिरस कृष्ण बा अंशुमती तीर निवासी अनार्य कृष्ण परवर्ती पुराण मानंकरे वर्णित कृष्ण सहित समान नुहंती। छांदोग्य उपनिषदरे देवकी पुत्र कृष्ण और गीता महाभारत आदि पुराणर कृष्ण मध्य समान नुहंती। केही केही मध्य महाभारतर गीता और अन्यान्य पुराण मानंकर कृष्ण को अभिन्न मने करंती नहीं। महाभारत रे श्रीकृष्णंकर बाल्यलीला नहीं। अन्यान्य पुराण रे कृष्णंकर सहित पांडव मानंकर संपर्क वर्णित होई नहीं। गीतारे मध्य ब्रजलीलार कृष्ण चरित्र नहीं। एही कारणरू कृष्ण चरित्र को अभिन्न मने करिबा ठीक नुहे बोली केतेक जुक्ति करंती। मात्र एही जुक्ति यथार्थ नुहे। सूक्ष्म भावरे विचार कले महाभारत गीता और अन्यान्य पुराण मानंकरे वर्णित कृष्ण एक एवं अभिन्न। माने जिए ही बंशी धरिछि सीए ही चक्र धरिछि से ही गीता शुणाइछि एवं से ही यदुवंश को ध्वंस करिछि। तेणु पुराण मानंकरे जदि आमे देखिबा जे श्रीमद् भागवतर प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय नारद वसुदेव संवाद प्रसंगरे महाभारत कृष्ण चरितर परिपूरकता देखा जाई थाए। पुराण मानंकरे वस्त्रहरण और रासलीलार जेपरी वर्णना करा जाइछि ताहा महाभारत बा गीतारे नहीं। महाभारत कौरव पांडव मानंकर समर भित्तिक कूट कौशलमय ग्रंथ। गीता तत्व और दर्शनर होउछि अभिव्यक्ति। श्रीमद् भगवद गीता होउछि संपूर्ण भावरे तत्व और दर्शन फिलोसफीर एक समन्वित रूप। वस्त्रहरण और रासलीला बेलकू कृष्ण काहारी काहारी मतरे मात्र 7 वर्ष अन्य काहारी काहारी मतरे 9 वर्ष बा 11 वर्षर बालक मात्र। रासलीला परे श्रीकृष्ण वृंदावन बा मथुरारू ब्रजरू मथुरा आसीछंती। तत्परे से जाइछंती द्वारका। तेणु श्रीकृष्ण गोटे जमिति गतिर नाम ब्रजरे से माधुर्य लीलार अधिकारी सेठी से पूर्णतम
किंतु आमे जेतेबेले मथुरारे देखिबा सेठी माधुर्य और ऐश्वर्यर प्रतीक सेठी से पूर्णतर, द्वारकारे से ऐश्वर्यर अधिकारी एठी से पूर्ण। अश्वघोषंकर बुद्ध चरितरु कृष्ण लीलारे गोपी तत्वर प्राचीनत्व स्वीकृत। अश्वघोषंकर बुद्ध चरितरु कृष्ण लीलारे जो गोपी तत्व कथा कहले ताहा होची प्राचीनतम सिद्धांत। सेपरि भासंकर बाल चरितरे मध्य गोपी मानक सहित श्रीकृष्णंकर जो रासलीला हेइथिला ताहा निर्दोष ग्राम्य प्रमोद रूपे वर्णित। बंकिम चंद्रंकर कृष्ण चरित ग्रंथरे ए प्रसंगरे से लिखिछंती एई ब्रज गोपी तत्व महाभारत रे नाई, विष्णु पुराणे पवित्र भावे आछे। बंगलारे लिखाइछि हरिवंशे किंचित विलासिता प्रवेश करियाछे, तारपर भागवते आदि रसेर अपेक्षाकृत विस्तार हइयाछे। शेषे ब्रह्मवैवर्त पुराणे ताहार स्रोत बनियाछे, स्रोत बहियाछे। आलोचनार निष्कर्षरे एतिकी कुहा जाई पारिबो जे महाभारत, गीता, भागवत और अन्यान्य पुराण मानंकरे वर्णित श्रीकृष्ण जो जहाको आमे अवतार बोली कहूचे से वास्तविक एक एवं अभिन्न। आज कृष्णंक संपर्क रे एतिकी आलोचना थाउ। परवर्ती क्लास रे आमे कृष्णंकर एई एक चरित्र जीए महाभारत, गीता, भागवत अन्यान्य पुराण रे अछंती केवल आमर व्याख्या विश्लेषण दृष्टि जो कहती जतो मत तत पथ, जेपरी दृष्टि सेपरी सृष्टि, से आधार रे कृष्णंकर एई अवतारी बा अवतार ए सबू लीला संपर्क रे किंचित आलोचना करिबा। तापरे जिबा आमर जदुराज, जे जदुराज एवं अवधूत वास्तविक एई मानंकर प्रसंग आमर परवर्ती आलोचनार मुख्य विषय हेबो। तेणु कमेंट रे लिखिबे। धन्यवाद, नमस्कार।